Beleza, bora continuar aqui, galera. A gente parou aqui com Alan Wake parado. E vamos dar uma olhada nessa TV aqui. Opa, tem que segurar. Bora continuar, o jogo tá maroto, mano. Ué, vida real? Então tá, né? O último episódio foi bem louco. Foi só combate frenético. E agora vai ser só o quê? Um showzinho? Alan Wake! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Ih, rapaz, Come on, sit down, sit down, sit down. vamos ver o que vai rolar. É tipo um... Oh man, it is so good Como é que é o nome to lá see daquele you. programa de TV? This Que must tem be o an exciting Danilo time Gentili? for you. Tell me, Não sei. does it ever get old? Vamos ver o que eles estão falando. So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. O que tá This is acontecendo? exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Oh. Departure. Livro. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves. Alan Wake. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? Vamos tentar entender, né? Vamos ler aí. Detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. O cara perdeu a I memória. remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Será? Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Podia ter um filme do Alan, Initiation do tells Alan, the né? story of a Alan Wake. fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. Alex Casey. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer Matrix. is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. É, Go on. tá aparecendo, hein? I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Hum, Are we all in your story, Alan? será? Será que eu estou também? No, Será que I wish estamos? you every success with your new book. Alan. Doideira, hein? I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Return. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of Eita, meta-narratives. prego. Kept expecting to disappear once this scene ends. Beleza, depois de ter fumado umas, voltamos aqui. Ó, ele não tem combate não, não Hello? tem nada. Ei, rapaz, agora ferrou, hein? I'm losing it. Something's not right here. E agora, pra lá ou pra Needed cá? to get home to Alice. Sei não, hein? Cara, eu vou pra luz, que é o melhor que eu faço. What Alô, the tem hell was alguém that aqui? interview? Some kind of joke? Initiation?
I never wrote a book called Initiation. This felt like a Beleza, não bad tem dream. como. Ó, aqui é a saída. Could make a good horror story. E esse lugar aqui é o quê? Old Camarim Gods de of quem? Asgard. That name sounded familiar. Beleza, né? Estão mais perdidos que boi ladrão. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. Tem um livro None of aqui. it felt right. Was I losing my mind? Beleza. Interpretação. Quê? É, interpretação. Many roads. Road, sei lá. Beleza, bora pra sair daqui. O que é isso? Ah, tem que ter um código. Hey! Eita, I pô. think I've been locked in. Anybody? Fuck. Ah, Now já I have sei, to já find sei, the já code sei, já sei. myself. Já sei. Ah, pensa que me engana, né? Great. Você acha que eu não prestei atenção? Ah, molecão, aqui ó. É olho de águia. Bora. Essa foi mito, hein? Ou tem outra A TV broken aqui. transmission I couldn't quite make out. Deixa eu ver aqui primeiro. What was that? Sei lá onde que message? vai continuar. Impossible to say. Ah, desapareceu. Beleza. Eita, que isso? Caraca, não tem como bater em nada aqui, atirar, não tem nada aqui. Que isso? Caramba. Pelo menos não salvou o jogo, né? Eita, calma, terremoto. There was something in the studio with me. I had to get out. Aqui não tem nada. E essa trilha sonora? Beleza, é aqui. Tentar seguir pra cá, mano. Alô? Cafeteria. Trancado, eu tava no lugar certo. Que merda, hein? E vamos lá de novo. Caraca, esse Alan aqui é altinho, hein? Vamos lá. Ah, só foi falar que salvou o jogo, meu Deus. Eita, eita. Corre, corre. Olha o bicho vindo. Vai, Alan. Vai, Alan. Tava esperando isso. Caraca, só brisa atrás de brisa. Nossa, onde eu tô, mano? Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man Oxi. gasping for air. This place felt familiar. A ghost of lugar a memory familiar, é? surfaced. About writing here for countless days. Tem umas anotações aqui. Investigação? A plot board for Sei lá. mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes Resumo, as é? well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. Stretch, sei I lá. could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Beleza. Esse Alan aqui tá meio perdido. Esse aqui é o quê? Quadro. É tipo da saga, né? Rádio. Objetivo. Volte a escrever. Vamos lá então, né? Escreva. Agora o que? Não sei. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd O use lugar my writing escuro to deve project ser esse myself aí, out né? of Ou a this mente room, dele. like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. E agora? E agora? Ah, que é isso? É looping? Eita, tá ficando mais louco do que eu pensava. Vamos nessa, né? We'll treat all you Alex Casey fans out there
Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Agora. Alan Wake here. Best-selling writer, books. Acha um jeito de sair do all estúdio. based on. Let's do this. Beleza. Opa, trancado. Ah, vamos lá então, né? Calma. Antes disso, vamos averiguar aqui, né? Vai que cola. Vamos lá então. Welcome back to the show. So, Alan, Ah, agora as tem the creator of the character, how do you feel cara aí. about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting Que right é next isso, to you, cara? but I mean, how do you feel about him in the role Quem é esse of cara aí, Casey? tio? Does he look the part to you? Ah, o do FBI? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, Okay. or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. Mostra aí pra gente. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. Boa. Tô entendendo nada, mas tá bom. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Que doideira, esse episódio tá louco, de louco mesmo. Tem que achar uma saída, né? Calma aí. Ache um jeito de sair do talk show. Me lembrou até o episódio do Sam e do Jim da série do Supernatural. Que eles ficam presos no looping lá do Gabriel. É, irrelevante? Talvez. Mas eu quis dizer isso. Beleza, tentar achar uma saída, né? Podia ser essa aqui, né? Mas não é não. Será que a senha muda? 6 5 Beleza. Mudou um negócio ali só. E aqui mudou? Interpretação de muitos mundos. Ah tá, não tinha nem visto isso aquela hora. Que burro. Bom. Era uma dessas. Caraca, essa aqui tá sendo foda, hein? Beleza. Alô? Tem uma saída aqui? Nem reparei se tinha isso aqui na última vez, mas beleza. Opa! Pensei que tinha ouvido um bicho vindo. Tem essa sala ali, né? Oxi! Eu acho que eu vi alguma coisa aqui, mano. Mano, tô ficando louco com esse jogo.
E se eu fizer isso aqui? Vamos testar as possibilidades, né? Cara, vamos tentar de novo isso aqui. Ô, rapaz. Opa. Hello? Será porque eu fechei aquela porta ali, mano? Pode ser, hein? Caraca, eu tô muito... Como é que fala? Esqueci a palavra. Eu tô muito... desvendador. Opa. Esse cara que tá cantando? Alô? Ah, Lorraine! Alô? There you are, Tom! Oh, not so much evil that Que not cara é a esse, bit irmão? of good as well. Not one without the Ah, other. foi a água que fez esse barulho. Aquela hora aí. Good to see you. Bom te ver. Estou procurando Hey, uma I can't seem to saída, find vai. my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. Ok, The porão. more cooks, the worse the soup. O que você tá falando, cara? O que tem no porão? Have we met Vamos before? perguntar pra ele se ele conhece. Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? You Faxineiro. can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when olha lá, you ele get dando a to dica. work. What do you want me to get from the basement? O que tem no porão? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Valeu aí, irmão. Partiu. Acho um... Ah, tá. Acho... O que é? O mapa. Volte à sala do escritor para acessar o mapa. Ah. Ah, tá. Vamos lá então, né? Será que vai ser só andar? Ali eu acho que não é não. Ou eu posso meio que abrir uma saída? Vamos tentar essa possibilidade, né? Ah, tá. Chave. Porão, nada de bom vem, né? Vamos que vamos. Ô, me dá uma arma aí, cara, na moral. Essa luz verde aqui lembra Matrix mesmo. Até esse Alan aqui me lembra o ator, que é o John Wick, né, no caso. E agora? Tem ali uma TV. Que é isso? Você de novo, Talk show irmão? host? Good evening. Grieve me. A writer trapped in a dream world attempts to write a story to shape reality around him and escape. He is beset by visions leaking in from realities beyond his own. He uses Fala those mais, visions fala mais. as inspiration for his stories, in hopes of giving them power to make them come true. Us, hidden few, know that ultimately he will succeed. But before that, many of his stories collapse back into the stuff that dreams are made of, to remain as they began, works of fiction. And yet, maybe there is a gleam of truth to be unearthed from these tales. Rare glimpse into the Ih, unseen rapaz, vai realities dar beyond ruim. our own, offering us intriguing avenues of contemplation as they transpire in Brisou. Night Springs. Night Spring. Beleza.
Night Spring. Ah, ganhei uma fita. Comercial, beleza. Eu não tenho lanterna. Vamos pra luz aqui, né? Pra luz. An old lamp and a shoebox. Ah, que é Was isso? this what the janitor had left for me? O jogo salvou, hein? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. E... não me tá cheirando bem não, hein? I felt a magnetic pull between the Use a lamp and lâmpada the light de anjo overhead. para mover luzes. Para... quê? Whoa! When the light jumped Ô, into my louco. lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Ah, tá. Agora o corpo não dá merda, né? Tá. Tá I bom. felt another surge from the lamp. I could use it again. Como é que é? Use a luz para achar uma saída. Interessante. Interessante e perigoso. Será que é pra cá? Aqui é o banheiro, né? O banheiro não faz sentido pra mim. Tem como falar com você? I've been trying to find a way to escape the É dark com place. você mesmo. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Porão? Tá. Vamos aqui de novo. A gente tem que usar a luz. Prestar mais atenção, né? Beleza. Se eu seguir pra cá... beleza, vamos usar a luz aqui de novo. I needed to find the basement the janitor mentioned. Agora a gente... vai pra... ah, tá sem carga ali. Calma, interessante, que interessante. Calma, não criemos cânico. Nós vamos achar. Tá bom, acho que eu entendi, acho que entendi. Vem aqui, calma, vem aqui. Mas aí eu tenho que ter... opa, vem aqui, aí vem aqui. Usa aqui. The glow in the lamp went out, Beleza, moleque. shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Tá bom, pega de novo. E vamos nessa. Agora a gente sobe. Onde que é isso? Que é isso? Tá, aqui é o porão. Cara, vou tentar fazer assim, ó. Que é isso? Ah, era só a porta. Tentar vir pra cá pra ver. Cara, tô tentando ver várias coisas ao mesmo tempo. O mais lógico assim. Parece que é aqui, ó. Outra TV. Ah, tá sem carga. Beleza. Vamos lá, vamos lá.
Boa, 06, vamos lá. The dark place wants Opa. to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more Ele tá real preso, than então. anything. The danger Eu já of sabia horror antes, mas real. agora eu sei mesmo And que ele it tá feeds on preso. my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. Vamos I continuar, use the né? story to dive deeper. Every word I write Só não is pode a step desistir, forward Alan. on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. Let's combine to form a door leading out. Beleza, ele tá brisando agora. A door that's not a door. At the bottom of an ocean that's not an ocean. And a lake that's not a lake. Fim de parte. Boa. E galera, vou continuar no próximo vídeo. Aproveitar esse gancho aí dessa música aí. E bom, muito obrigado. O jogo tá cada vez mais louco e mano, tô gostando. Mais uma vez, muito obrigado a quem tá ajudando o canal. E é isso, só tendo a melhorar graças a vocês. E é nóis, tamo junto. E até a próxima. Vamos curtir a música. E aqui eu vou me despedindo de vocês, mano. Beleza? Mais um pouquinho. Beleza. Beleza. Fui. Tamo junto.